Shout out man apo kada kitay nakapidpidot ti kwarta uno alahas nga ammo na ti agisoble kan shout out mat kada kitay di na ammo ti agisoble ti napidpidot na kwarta nga uno alahas. Kasi makunak dati apo kasi ada nakitak nga inpost dati antik yan dita kalada. Nakapidot ti wallet nakaado ti kwarta na nakadado. Inpost na yan ti Facebook, damdamagan na, no, sino ti akin kwarta day jay, no, kasi han nga mawatan day jay nep ipan kanon say jay wallet. Nasurok nga, anan, ribu day jay nga nagyan na. Kasi mo't day nakapukaw. Iso nga napintas man ti pa nagpuspuso na day jay nga antik. Nakadado nga nagyan na haan na nga dayjay kinalikuguman nga in bulsa. Makunak daytoy apo kasi napadasak mat ti kastan ti nakapukawan namin adon nga nakapukaw akon ti kwan gamti ka malasan nga napukaw ko idi 2018 siguro napukaw ko amin jay wallet ko amin nga ID pa iti anak ko amin nga lahas ko awan pulos naisubli kasi apo dokas pagaligan makapidot kay ti kwarta aglalalo kat no ado di tayo amo no adda pang iserbian na kadayjay nga kwarta. Di tayo amuno, baka kat no nakapatpatigmat kat lawan na iti pakaiserbian na, no? Baka kat no, adda nagsakit nga kabagyan na, nga mga pamilya na. Iso nga, di tayo mat amuno, inutang na kay kat di dayjay nga kwarta. Iso nga, dapat dagita nga, mapidot tayo apo, dapat isubli tayo. No kas pangarigan man kuma han nga na ipan, han mo makita tinagan na ijay. Han nga na ipan ijay wallet na. Awan pakakita ti direksyon na. No sindot akin ko kada ijay nga kwarta, nga wallet. Mabalin mo mat nga ipanawagan. Adamot social media, adamot Facebook. Swerte de tapo, swerte ka no. No isublim. Swerte, dakil nga swerte mo ka. Kasi dahil nga napidot mo. Dakkel nga jay blessings tag subli kanyam ni isublim ngam no ham mo nga isubli nakapidot kati kinamalas mo kasi di maamo no karmam to dayta di maamo haan pa nga itatta haan pa nga tunumay nga bulan wano tunumay nga tawon dumtong tulatta nga ti karma kat mapanunot mo to dayta kung nagita nukas pa danto dumto nga kinamaras mo mapanunot mo to dayta nga napidot mo insublik ko mga laidin dahito gayam dahito siguro dahito kasta napidot ko nga kwan nakapidot ang nga kinamalas nga talaga ay dahito ti panunutan tayo haan nga gapot talaga ano nga kwartan haan nga dahitahan mo nga kalkalikaguman at dapat, nukas pangarigan ko may sublim, di mo am mo, no? Baka itad na pa itigudwa na kanyam. Ikan na kati ado nga reward. O. Nakatulong ka pa, no na isublim, nakatulong pa ka pa, tinulungan na ka, pa. O, di mayat. Ngam no tagkitagikwa, tahan mo nga bagay. Ay kamaday. Haan nga dapat nga gaston ti haan nga nagbanugan. Iso nga teko na ko na po. Dapat na makapidot tayo ti kwarta uno alahas. Isubli tayo hante nga tagtagikwaan. Kasi dayjay nga napidot tayo. Blessings king kat anatay ko na kun, jakmal may explicar. Di nga napidot tayo, di mo amuno blessings king ka, no malas king ka.
Kasi nasisaya atin no isublim haan mo nga nagtagikuan. Hamo nga ilamlamang. Hamo nga ikut-kot-kot. Hamo nga iduldulin yan ta tilada dita nga inutom nga gasgaston. Dapat isubli. Kasi ang mga nagbandugan deta. At dito lang apo ti may baga. Sapay kumaapo ta naikan kayo iti isang kabasit nga adal. Kanito nga naistorya kada kayo. Agyaman ako na apo. Kaya sapay kumaapo ta ikanate amin na po Diyos ti kirad tayo. Nakamas karaak kasi medyo panatanak. Thank you.